ନାଇଁ ବଡ଼ ବାବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ବାବୁ ଆପଣ ପରା ମୋତେ ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲାଟିଏ, ବାପାର ଠିକଣା ଜାଣିନି କି ମାଆର ଠିକଣା ଜାଣିନି। ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲି, ଆପଣ ପରା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ମୋତେ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ବାବୁ ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ବଡ଼ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପରା ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆଉ ମୋ ମା ମୋ ଠାକୁରାଣୀ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା ମୋତେ ଏମିତି ମିଳୁଥାଉ। नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया यात्रा कथा यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची मु सुकांत। दर्शक बंधु आज आम अच्छु यात्रा ग्रांड महल कैंप्रे आम सहित अच्छा यात्रा ग्रांड महल हीरो बा नायक जगा भाई आसतु तांकटू बुझा आज नाटक संपर्क पार्टी केमी चली। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु प्रणाम। मो नायक जगा ए वर्ष मु रही यात्रा ग्रांड महल यात्रा ग्रांड महल चलित वर्ष आप यात्रा ग्रांड महल चलित वर्ष 4 खंड नाटक नहीं पदाक अच्छे आपंकर केते खंड नाटक पाठ अच्छे? मोर सब नाटक पाठ अच्छे भाई, मोर जमा अप नाई सब नाटक पाठ अच्छे। आपन हिसाब से कौ नाटकटे बेसी आपन आत्मसंतोष देछि? नाटक तो सब नाटक भल होती, सब नाटक मोर चरित्र अच्छी अल्प बहुत अच्छी जहाँ भी हो सब नाटक भल लगुच। बेस्ट सेमती हिसाब कले आज नाटक ये चली फास्ट नाइट नाटक बचवा हम एका एका चरित्र कौन से डुएल चरित्र रोच डबल चरित्र रोच, तेणु दर्शक दी प्रकार भूमिका देखा पाँच से गोटे खुशी। आ भाई यात्रा जीवन केते वर्ष हो मोर हो गला 24 वर्ष। प्रथम यात्रा अनुष्ठान कौन था केमती कौन यात्रा को एंट्री दिला? प्रथम यात्रा अनुष्ठान था साहाणी। मुझे एक्चुअली गीत गाइबापी आगुरी गीत फीत गाँली ड्रामा फामा करी आम एरिया बहुत गुड़ाए ड्रामा कर गीत गाइबापी आसती किंतु एक्टिंग कली। को अनुष्ठान प्रथम एक्टिंग स्टार्ट कले? प्रथम साहाणी हाँ गाँली गीत गाँली विथ एक्टिंग भी कली। गीत गाइबा कष्ट ना एक्टिंग करिया कष्ट? प्रत्येक काम जो माने जे जो काम कर कष्ट। गीत गाइबाटा से गोटे प्रकार थिला, एक्टिंगटा ये भी गोटे प्रकार। गीत गाइबारे वॉइस टेक्निक अलग, एक्टिंग रे वॉइस टेक्निक अलग, किंतु स्केल ताल ज्ञान सेम। बर्तमान तो मुझे गीत आउ गाई पार्नी, मु भारी पिच वॉइस रे गाए गाई होनी कारण पार्ट कला परे वॉइसटा अलग टाइप रे बांधी हो जाए। कौ यात्रा अनुष्ठान ए हीरो हिसाब से बेसी परिचित पाई? मुझे गौरी कौ यात्रा अनुष्ठान आपको ए हीरो हिसाब से बेसी परिचित करी? मत गौरी रु परिचित हली लोक जानिले। हाँ जे जगह ए जे हीरो सार इंजीनियर आशुतोष महापात्र नाटक तांको बाबा इंजीनियर किशोर महापात्र स्वर्ग रे रहिले, जहाँ को मु बाबा बोली भी डाके, तांको नाटक मते परिचय देइछि। मु भी सब बड़े कहे जे आशुतोष सार मो गॉड फादर। यात्रा रे आसी कौन दुख अनुभव करछन्ती काहे कि ना एबे जो प्रकार यात्रा पार्टी अनुष्ठान गढ़ुचन्ती सेही बेले मध्ये अधार बंद हो जाउछन्ती, कलाकार माने बहुत हैरान होउछन्ती। शुण तो सब दुख कष्ट को छाड़ी सर्वपरे आमे यात्रा को आसीचु, दर्शक मान सामना को आसी किछि स्नेह श्रद्धा साउंडी आम दुख को आम माने पारिवारिक दुख को आम भूली जाइछु। किंतु गोटे दुख होउची अनुष्ठान होउची मझे मझे बंद बांध हो जाउची। यात्रा कौन कहबी से तो भितरी कथा बहुत भी राजनीति फाजनीति सब भी यात्रा चली से कथा कहवा कथा नुहे आपण मान को भी अछपा नहीं सब चली जहाँ हो संस्था चली किसी परिवार बंचुची। जगह घरटा आम घर एक्चुअली खोर्धा जिला राजसुनाखला पाख हरिकेश्वर आमर पोस्ट बांकोई। घर के हाँ घरे बापा बो पुणी 2 भाई अच्छा, मु बड़ मो स्त्री हाँ स्त्री 2टा पुओ। यात्रा ग्रांड महल गोटे भल संलाप आम दर्शक मान
କ'ଣ ଭଲ ସଂଳାପ ଆଜି ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ ପ୍ରଥମ ଟାଇପ୍ର ମୋର ତ ଏବେ ଏଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର କିଛିଟା କଥା ସେଇ ସାଧାରଣ କଥା ପିଲାଦିନୁ ଆଣିକି ମୋତେ ବଡ଼ ବାବୁ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ତୁ ହେଲେ କିଛି ମାଗ ମୁଁ ସେଇଠି କହୁଛି ନାଇଁ ବଡ଼ ବାବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ଼ ବାବୁ ଆପଣ ପରା ମୋତେ ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲାଟିଏ ବାପାର ଠିକଣା ଜାଣିନି କି ମାଆର ଠିକଣା ଜାଣିନି ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲି ଆପଣ ପରା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ମୋତେ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ଼ ବାବୁ ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ବଡ଼ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ପରା ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଉ ମୋ ମା ମୋ ଠାକୁରାଣୀ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା ମୋତେ ଏମିତି ମିଳୁଥାଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଜଗା ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭାଇ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି କି ପରିଚିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ଆଉ ସର୍ବୋପରେ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ପେଶିଆଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କଥା ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ନାଟକ ସରିଗଲାଣି ସମାନ ନାଟକ ସରିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ କଲ୍ଟା ଆସିବ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ